यहीं से बताना शुरू करें आगे। कहाँ पे थी? आपके पापा के मूड में बड़ा चेंज आ गया। नाम है कर आपके पापा रात को सोए हुए रात बड़बड़ाते में थे। तो नींद से ना बुड़बुड़ा के उठते होते थे कि अच्छा। हैकल हैकल कुछ ऐसा नाम लेते होते थे उस अच्छा। आदमी का। अच्छा। और वाकई वो जब बुड़बुड़ाते थे ना उस आदमी का नाम लेते थे, जो हमारी घर की सीढ़ियाँ थी वो काफ़ी मतलब इस तरह कह रहे कि जब वो सीढ़ियों पे कोई भागता है ना आवाज़ आती है, बिल्कुल ऐसी आवाज़ आया करती थी हमें कि सीढ़ियों पे कोई भाग रहा है। लेकिन अम्मी की डेथ से पहले कभी ऐसे भागने की आवाज़ें हमें नहीं आई थी। डेथ के बाद आती थी। बिल्कुल डेथ के बाद आता था कि घर की सीढ़ियों पे ना कोई ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, भाग रहा है। अब वो अक्सर नींद में बुड़बुड़ा के उठ जाया करते थे। उसके बाद मेरे अब्बू को फारिज का अटैक हुआ था और तकरीबन 2008 से लेके 2014 तक मेरे अब्बू को 4 बार फारिज का अटैक हुआ है टोटल। वो और कब्रिस्तान वाला भी बताया जो जाके फ़ोन पे बातें, और एक दफ़ा आपकी बहन ने पकड़ के लाई। बिल्कुल मेरे वालिद साहब मेरी मदर की डेथ के बाद ऐसा करते थे कि अक्सर वो खाना खा रहे होते थे, उनको कॉल्स आती थी तो वो कॉल्स अटेंड करते करते घर से बाहर निकल जाते होते थे। उनको नहीं पता होता था कि वो जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं वो गटर है, नाला है, बेंच है, क्या है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो जहाँ मतलब उनको जगह दिखी बैठ गए, कॉल्स पे बात करना शुरू कर दी। कभी कब्रिस्तान में बैठ के बात करते थे, आधी आधी रात को कब्रिस्तान जाना। और इसके अलावा नहाते नहीं थे, धोते नहीं थे, पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखते थे, खुद भी नमाज नहीं पढ़ते थे। और जब कभी हम कहते थे कि जाए नमाज पढ़े तो आगे से चिढ़ते थे, मारते थे बहुत ज़्यादा, उनकी आवाज़ भारी हो जाती थी। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता सिम्पटम्स जो थे इस तरह से थे कि मेरी जो मुझसे छोटी वाली सिस्टर थी उसको अक्सर ऐसा लगता था रात में कि उसको कोई पाँव हिलाता है, नींद में उसको महसूस होता था। वो जब उठती थी तो कुछ ऐसा महसूस नहीं होता था, लेकिन उसको आवाज़ आती होती थी जैसे उसको कोई बुलाता है। और वो अक्सर ऐसा होता था कि सुबह उठ के मेरी जो बड़ी बहन है उसको बताती थी कि मैंने ये रात में नींद से मैं जागी हूँ, मुझे किसी ने जगाया है, मुझे कोई ऐसा कहता है कि फ़ला उस कमरे में आओ। और वो जो कमरा था उधर मेरी मदर का जितना सामान था ना, ये मैं 40 दिन के अंदर अंदर की बात बता रही हूँ, सारी की सारी बिल्कुल। तो उसमें था अम्मी का सामान, कपड़े वगैरह रखे हुए, तो उसको रात में सिर्फ कहता था कि उस तरफ आओ, उस वाले स्टोर रूम में आओ, तो वो नहीं जाती थी। एक दफ़ा वो उठी, उसको नींद से किसी ने उठाया, उसने आवाज़ सुनी और तंग आके वो स्टोर रूम में चली गई। तो स्टोर रूम में उसने देखा कि ऐसे जिस तरह कोई परिंदा होता है ना, बड़े बड़े से पर वाला, कुछ तरह परिंदा हो, उसके कमरे में ना फड़फड़ाने की बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी, जबकि उस कमरे में कोई परिंदा ही नहीं था। हमारा पूरा घर इस तरीके से बना था कि कोई परिंदा अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन कमरे में बहुत परिंदे की उसको फड़फड़ाने की आवाज़ आती थी। और ये उसके साथ एक बार नहीं होता था, उसके बाद उसके साथ अक्सर ऐसा होता था कि वो रात में उठती थी, उसको उठाया जाता था और वो स्टोर रूम में जाती थी और परिंदे की इस तरह से फड़फड़ाने की आवाज़ आती थी। तो अम्मी की चीज़ें वहाँ से निकाल के डिस्कार्ड की या किसी को दी, नहर में बहाई? कुछ जो थी चीज़ें मेरी ताई माँ ने ले ली थी हमसे पूछे बगैर, वो ले गई थी, लेकिन उनमें से एक दो कपड़े अभी भी मेरी अम्मी के जो है अच्छा, मौजूद है। अब अपने मुद्दे पे आए और अपनी बहन का बताना चाहें तो बता दें, जो आपसे बड़ी वाली जिसके साथ प्रॉब्लम्स हैं फिर आपके साथ स्टार्ट हुई, वो मेंशन कर दें। ये जो स्टोर रूम का जो वाक़या है मेरी जो मुझसे छोटे वाली सिस्टर के साथ हुआ था, उसके बाद एक दफ़ा खड़े खड़े मैं ऐसे खड़ी थी, खड़े खड़े मेरा पाँव मुड़ गया था, मेरा अचानक जैसे पाँव मुड़ गया था और मुझे ऐसा लगा था जैसे बस हल्की सी मोच होगी, डिस्कोलेशन ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको रेस्ट करवाएं और थोड़े अर्से के बाद आके अपना पाँव चेक करवाएं। लेकिन वो वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि 3 महीने मैंने इंतज़ार किया कि मेरा जो पाँव है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। हमने उसको काफ़ी डिफरेंट डॉक्टर्स के पास लेकर गए, उनको चेक करवाया, उन्होंने बोला जी इनकी हड्डियाँ जगह जगह से टूट गई हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और मेरी अब तक टोटल 14 सर्जरीज हो चुकी हैं पाँव की, 14 सर्जरीज, जिसमें मुझे अभी भी डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके पाँव में हर बार जब भी आप दिखाने आते कोई ना कोई नया नुक्स निकल आता है अभी भी। और जब ये सब हुआ मैं बीमार हूँ, मैं बिस्तर पे रहती थी, मेरे जो बहन भाई थे सब पढ़ने जाते थे और वो लंच टाइम में घर नहीं आते थे, वहीं से अकेडमी चले जाते थे। कितना अर्सा आपने बेड पे गुजारा है? मैंने अभी ज़िंदगी तकरीबन 4.5 साल बिस्तर पे मैंने गुजारा है। 4.5 साल, और इतनी सी एज में? और मेरे जब बहन भाई सुबह जाते थे वो लोग आते थे मगरिब के वक्त, अकेला वक्त आप घर गुजारा? मैं घर में होती थी। सुबह के 1-2 घंटे ऐसे होते थे कि अब्बू जो होते थे कॉल पे बात करते थे घर पे रह के दूसरे वाले कमरे में। उसके
کے بعد میں سارا دن اکیلی ہوتی تھی اور اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جس گھر کیونکہ جس بیڈ روم میں میں رہتی تھی اس بیماری کے وقت وہ میری مدر کا بیڈ روم تھا پہلے, اور جس کونے میں میری امی کا بیڈ ہوا کرتا تھا اس کونے سے مجھے محسوس ہوتا تھا کوئی نکلتا ہے, باقاعدہ چلتا ہے, اور جس طرح ہم اس طریقے سے چٹکی بجاتے ہیں نا ہاتھ کی, کوئی اس طریقے سے کرتا ہوا گزر رہا ہے, بالکل ایسی, اور بہت دھیرے دھیرے سلولی وہ چل رہا ہے اور چل کے جاتا تھا, اور وہاں پہ بالکل ڈرائنگ روم میں جا کے نا وہ رکتا تھا وہ بندہ جو بھی تھا, جو بھی چیز تھی, اور پھر وہاں سے وہ واپس بھی آتی تھی وہ چیز, اور آ کے مجھے ایسا لگتا تھا میرے اب سر کے پاس آ کے نا وہ چیز رک گئی ہے, دکھتی نہیں تھی پہلے, اس کے بعد دکھنا شروع ہوئی تھی, کبھی ہلکا سا بالکل, کبھی ہلکا دھواں, کالا دھواں دکھتا تھا, بالکل کالے دھوئیں کو ایک شکل دے دیں, جسم دے دیں, بالکل بالکل ایسا کالا دھواں, کبھی بالکل کالی راکھ ہوتی تھی, کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دھڑ ہوتا تھا سر نہیں ہوتا تھا, کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا سر کٹا, بالکل ایسی چیزیں ہوتی تھی کہ سر نہیں ہوتا تھا. اور اس گھر میں مجھے تقریباً 3-4 بار گھنگروں کی آواز آئی ہے, لیکن وہ چیزیں جو پچھلے گھر میں نے دیکھی تھی کہ ایک عورت ہے اس نے ایسا لہنگا گھاگرا سا پہنا ہوا ہے, لیکن وہ مجھے نہیں دکھتی تھی, لیکن باقاعدہ گھنگروں کی آواز آتی تھی. اور ایون کہ وہ جو جس طرف منہ کر کے لیٹتی تھی, وہ جو دیوار میرے سامنے کی طرف تھی وہ کچن کی بیگ تھی, اور اس دیوار میں نا ایسے دراڑ پڑ گئی تھی میرے دیکھتے ہی دیکھتے, میں دیکھ رہی تھی اس دیوار کو, اس میں میری مدر کی تصویر لگی ہوئی تھی ان کی شادی کی, اور وہ دراڑ پڑ گئی تھی, پوری دیوار میں پوری کی پوری, ہلکی سی یا گہری؟ نہیں گہری, آر پار دکھتا تھا. اچھا اتنی گہری دیوار, دراڑ آ گئی کہ کچن نظر آ رہا ہے, بالکل, یہ نہیں کہ بہت کھل گئی تھی, لیکن اس میں ایک ایسی لائن تھی, دراڑ فاصلہ آ گیا, بالکل فاصلہ آ گیا, تو دکھتا تھا کہ دوسری طرف کچن ہے, اور اس کے اندر سے بغیر سیمنٹ نکلنا, دیوار سے ٹوٹتی وہ بھی نکلا تھا. اور یہ سب ہوا تب تھا میں چل نہیں سکتی تھی بستر سے, اور جس دن یہ سب کچھ ہوا تبھی میں گھر پہ اکیلی تھی بالکل. اچھا, اس کے بعد جب یہ دراڑ آئی تھی اس کے بعد مجھے کافی مہینوں بعد محسوس ہوا تھا کہ میرے ارد گرد سے بہت گندی بدبو آتی ہے, بہت زیادہ. میں نماز نہیں پڑھتی تھی, میں لیٹی رہتی تھی, نماز بالکل نہیں میں پڑھتی تھی. میرے پاس ایک بہانہ تھا جی کہ میرا پاؤں ٹھیک نہیں اور میں نماز نہیں پڑھ سکتی, لیکن یہ تھا کہ میں درود پاک صلوات وغیرہ پڑھتی رہتی تھی لیٹی. اس کے بعد جو میرے فادر کے دوست تھے وہ ہمارے گھر پہ آئے, ان کو بلایا, ان کو سارا مسئلہ بتایا کہ یہ دیکھتے دیکھتے دیوار میں جو ہے اس طریقے سے دراڑ پڑ گئی ہے. تو انہوں نے مشورہ ہمیں یہ دیا کہ آپ کسی نہ کسی عامل کے ساتھ آپ رابطہ کریں, وہ آپ کو اس چیز کا حل بتائے گا. ہم لوگ بڑا ڈرتے تھے اس چیز کو لے کے کہ ہم معاملہ اس طریقے سے کلیئر نہ کریں, کیونکہ پہلے بھی جب میرے والد صاحب نے یہ سب عامل کے چکر میں پڑھ کے یہ سب کام کیا تھا, تو اس کے بعد ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہماری مدر کی جو ڈیتھ ہے نا وہ نارمل نہیں ہے, تو ہم اپنے ابو کو روکتے تھے کہ آپ اس معاملات سے دور رہیں. لیکن جب میرے والد نے ایک عامل سے بات کی, اس کو بلایا گھر پہ, تو وہ آیا, اس نے گھر کو دیکھا, وہ گھر کو دیکھتا دیکھتا اچانک اس نے کہا کہ جی آپ کا اسٹور روم کدھر ہے, مجھے اسٹور روم میں جانا ہے. وہ ہمارے گھر میں آیا, وہ اسٹور روم میں گیا, جدھر امی کے کپڑے پڑے ہیں, بالکل جہاں پہ میری بہن کو اکثر پرندہ رات میں پھڑپڑانے کی آواز آتی تھی. تو اس کمرے میں وہ گیا, اس نے جا کے اندر سے دروازہ لاک کر لیا اور لائٹس آف کر دی اس نے. وہ تقریباً 10-15 منٹ اس کمرے میں رہا. اس کے بعد جب وہ باہر آیا تو پسینے, جس طرح بہت پسینہ آ جاتا ہے نا انسان کو, اس طریقے کی سچویشن تھی. تو اس نے ہمیں بتایا جی آپ کے گھر میں ایسی ایسی چیزیں بہت زیادہ موجود ہیں, اور پہلے یہ صرف میاں بیوی تھے, اب ان کے بچے بھی ہیں, مطلب اس طریقے کی اس نے ہمیں باتیں بتائیں. اور اس نے بتایا کہ آپ کی اس بیٹی پہ اور آپ کا جو بیٹا ہے خاص طور پہ اس پہ اس طریقے کی چیزیں بہت زیادہ ہیں. آپ کا میرا نام لیا, اور جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس کا نام لے کر کہا کہ ان پہ یہ چیزیں بہت زیادہ موجود ہیں. اچھا, اس نے بولا جی اس طرح کا خرچہ آئے گا اور اتنی پڑھائی کرنی پڑے گی, آپ لوگ کروا لیں. تو ابو نے ایسے ہی کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ پڑھائی کروا لیتے ہیں. جس دن وہ آدمی ہمارے گھر سے ہو کے گیا تھا نا, اس کے بعد ایسا ہوا تھا کہ جو مجھ سے بڑی والی بہن تھی نا, اس کو رات میں بونے دکھتے تھے, بہت چھوٹے قد کے آدمی ہوتے تھے. انہوں نے سفید کلر کا ایسے اس کو کیا کہتے ہیں, بالکل عربی کندورا ٹائپ, ہاں پاؤں تک جو لمبا سا پہنا ہوتا ہے, جبہ یا کندورا کہتے ہیں اس کو, انہوں نے پہنا ہوتا تھا. ان کے ہاتھ بھی بڑے چھوٹے تھے, لیکن ان کے ہاتھ میں نا کچھ چیزیں ہوتی تھی برتن کے اندر, وہ میری بہن کو چلتے پھرتے اکثر دکھتے تھے. اچھا, اور اس کے بعد ایسا ہوا جو ہمارے گھر کا برآمدہ تھا, اس کے بعد میں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے 2-4 بچے مل کے فٹ بالز کھیل رہے ہوں.
अच्छा, महसूस होता था बच्चे ना खेल रहे हैं। उससे पहले हमें कभी ये महसूस नहीं होता कि बच्चे खेल रहे हैं। उसके बाद ये महसूस होना शुरू हो गया। फिर दोबारा से काम शुरू हो गया कि जी किचन के बर्तन गिरने लग गए, घर में खाना पकता था, बाकायदा कोई चीज़ें गुजरती थी तो चारपाई को जानबूझ के टक्कर मार के गुजरती थी कि एहसास दिलाती थी कि हम यहाँ पे चीज़ें हैं, मतलब हम लोग मौजूद हैं, हमें ये चीज़ें बहुत महसूस होती थी। उसने अपना बताएं आपके साथ क्या क्या होना शुरू हुआ, सारा बताएं। उसने जब मुझे उसने सब ये हिसाब वगैरह किया, पता नहीं क्या किया उसने, लेकिन उसने मुझे एक तवीज़ दिया कि आपने ये तवीज़ पहननी है। अच्छा, एक तवीज़ उसने मुझे पहनने के लिए दी, और एक तवीज़ उसने मेरी जो सबसे बड़ी बहन है उसको कहा कि आपने ना कब्रिस्तान में ना 2 कब्रों के दरमियान दफना के आ जाना है। लेकिन हम लोगों को नहीं था पता कि ये मतलब रूहानी है, नूरी है, या फिर ये जादू है, हमें नहीं इतना पता था। तो अच्छा एक मिनट यहाँ मैं आपको आपने कोई तावीज़ जलाए तो थे, उसके अलावा कोई तावीज़ फ्लश भी किए थे आपने? किए थे। ये इस वाक़े से पहले इसके बाद जो आपकी बहन को दी? इसके बाद। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बोला आपकी बहन को दिया तो वो दफना के आई थी, दफनाना पड़ेगा। मैं उनसे एहतजाज कर दी थी कि इसके लिए लड़की का जाना क्यों जरूरी है, अपने वालिद से भी कह सकते हैं, मेरे वालिद भी दफना के आ सकते हैं। तो कहता था नहीं, इसके लिए लड़की का जाना जरूरी है। और रात के टाइम या दिन के टाइम? ईशा के वक्त। ईशा के वक्त नंगे सर जाना? नंगे सर, आपने दुपट्टा लेके आप जाएं, लेकिन जब आपने दफनाना ना, वो सर नंगा होना चाहिए। नंगा होना चाहिए। तो आपकी बहन ने किया ये? और मेरी बहन ने किया, इवन कि मेरी बहन भी पर्दा करती थी शुरू से। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये दोनों जब तावीज़ दफना दी उसके बाद तावीज़ दफना दिया, उसके बाद ऐसा होता था कि रात में जिस रात उन्होंने किया है ना, उस रात में पूरी रात बेचैन रही थी, मैं नहीं सोई थी। ये पहली रात थी मेरी ज़िंदगी में जब मुझे फील हुआ था कि आज मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे उस रात के बाद से इंसोम्निया की बीमारी हुई थी, मुझे नींद नहीं आती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कंधे वाली जो जगह है ना, शोल्डर्स, किसी ने पकड़े हुए हैं। उसके बाद ही मुझे